kiamat asik. Rahmatul lil alamin, rahmatul lil alamin. Ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatul linnas, ya man allafta quluban bil kitab, ya habibi ya syafi'i ya rasulullah, bi ummi wa abi fadaituka sayyidi, salatun wa salam alaika
Qamarun, qamarun, qamarun sidana nabi qamarun wa jamil wa jamil wa jamil sidana nabi wa
Rizky amat asik.
amat asik. Rahmatul lil alamin, rahmatul lil alamin. Ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatul lin nas, ya man allafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, bi ummi wa abi fadaituka sayyidi. Salatun wa salam alaika ya nabi, habibi ya Muhammad, ataita bis salam wal huda Muhammad, habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي. صلاة وسلام عليك يا نبي، حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد.
Ahmad Asih. Rahmatul lil alamin, rahmatul lil alamin. Ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatul linnas, ya man allafta quluban bil-kitab, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, bi ummi wa abi fadaituka sayyidi, salatun wa salam alaika
Mustafa kalwardi nadi Seruhaya muka ida masat ayadi Abdul Mustafa kalwardi nadi Seruhaya muka ida masat ayadi
Thank you.